आमे आज आसचु हरिखला मठ जोटा आपणकर चषापड़ा पड़ुची चौद्वार रु आपण 5-6 किलोमीटर भितर को धवलेश्वर रूट रे आसिले धूमावती रु गोटे बाँ पटू को रास्ता पड़ी से रास्तार आप धवलेश्वर रूट रे गले गोटे चषापड़ा ग्राम पड़ो जहाँ भितर आपणकर यही हरिखला मठ अवस्थित महानदी कूल देखु सेपटे आपणकर महानदी ब्रिज देखा जाउची बालीजात्रा पड़िया तार आरपटे रोचे देखो केड़े सुंदर जगह जय जगन्नाथ बंधुगण आम ए पाखापाखि पहुंची गलु मठरे पिला बेले आसी बोध हुए +2 पढ़ला बेले थरेटे आसती सांग मान सांगे आम ए पहुंची जाइए से हरिखला मठरे देखंतु तार दृश्य जगार पांडव माने आसी दिने अज्ञातवास करथिले आसंतु जिबा एबे ता भितर को वर्तमान आम गाड़ी रखीदबा वर्तमान चलिकी जिबा देखंतु मो संगे अच्छे मोर जने बंधु रश्मि रंजन एठिकी आमे जेतले +2 पढुथुलु ए जगह आस्तुलु साइकेल रे आज एते बहुत वर्ष परे पाखापाखि 15 वर्ष परे आमे एठिकी आसु पुणी देखो केते निछाटिया ये जगह मठर परिवेश देखंतु यही सब जगह जदि जप ध्यान मेडिटेशन किछि भी करा जाए ये जगार महात्म्य आउ परिवेशर सौंदर्य उभय आपणकर जप ध्यान जहाँ भी करंतु ताकू बहुमात्रा द्विगुणित करिथाए तार प्रभाव बहुत विस्तार करिथाए देखंतु बरगछर ओहळ देखंतु केमती पूरा लागि तळु जाए केते मनोरम दृश्य चलंतु एबे आमे मंदिर भितर को जिबा चलतु टिके मंदिर परिक्रमा करी नबा 64 प्रकार भक्तिर अंग भितर मंदिर परिक्रमा मध्य भक्तिर गोटे अंग भितर परिगणित तेणु जेकोसी मंदिर मठ तार परिक्रमा निश्चय करने कथा जय जगन्नाथ मु एबे अछि हरिखला मठ जहाँकि आपणकर अवस्थित कटक जिल्लार चौद्वार निकटस्थ चषापड़ा नामक ग्राम रे जो जगह को दिने द्वापर जुगर शेष संध्यारे पंचु पांडव आसीथिले अज्ञातवास करिया पई काहेकि ना एही चौद्वार रे आपणकर विराट गादी मध्य पाइबे जो विराट राजा पाखरे से मध्य अज्ञातवास समय रे थिले आ एही जगह को आसीथिले प्रभु श्री कृष्ण जहाँ को पूर्ण अवतार कह जाए से मध्य जगह को आसीथिले तेणु केबे निहाती जगह को आसंतु यार सौंदर्य उपभोग करंतु ए जगार महानता ए जगार सिद्धता आपण माने समस्त उपभोग करंतु जय जगन्नाथ हरिखला मठ उपरे हम किछि कहंतु ए जगार नाम केमिति हला केबेठु ए मठ अछि जय जगन्नाथ हरि गोसाई जुआर जुआर द्वापर युगरु श्रीकृष्ण भगवान पांडव मानक 5 पड़ा देते यही 5 पड़ा भितर अज्ञात वन ये हरिखला मठ समस्त भल खुशी आनंद रखी ये अमर भूई परस
ବିରାଟ ଭେଟ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜା ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ ବନରେ ବର୍ଷେ କାଳ ରହିଥିଲା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମଠ କେବେଠୁ ଅଛି? ମଠ ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଅଛି। ମଠ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଅଛି, ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ଏ ତେତିଆ ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତେତିଆ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ କରିଥିଲେ ଖେଳ, ମହାଭାରତ ଖେଳରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପଶା ଖେଳି ହାରି ଆସି ପାଞ୍ଚପଡ଼ାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ତେତେ ଯୁଗ ନୁହଁ, ସେଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତାହା ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଚୌଦ୍ୱାର କହୁଛୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଗାଦି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବାଟରେ କିଚକ ଢିଅ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଟାଙ୍ଗିରେ ଅଛି, ଯୋଉଠି କିଚକଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ ଭୀମ। ତ ଏହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧସ୍ଥଳ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସି ରହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଅମର ଭୂଇଁ ଅଛି। ଏଇ ଅମର ଭୂଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତିଆରି। ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡିଛି, ଏ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ କେବେ ନା କେବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗା ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ହବ। ଆନନ୍ଦ ଆସନ୍ତା ପୁଷ୍ପୁନେଇ 15-17 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଡିବ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଷ୍ପୁନେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2025 ଜାନୁଆରୀ 15 ନା 17 ମଉସା? 15 ରୁ 18 ଯାଏଁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆସିକି ଦେଖିକି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।